नाज़रीन, बाज़ औक़ात ऐसी ख़बरें सामने आती हैं, ऐसी लर्ज़ा ख़ेज़ ख़बर सामने आती है जिससे रूह जिस्म इंसान का कांप के रह जाता है। ऐसा ही एक हौलनाक वाक़या कराची में पेश आया है, जिसके लिए ना तो मेरे पास कोई मज़म्मत के अल्फ़ाज़ हैं, ना ही मेरे पास उस वालिदैन को तसल्ली देने के लिए कोई लफ्ज़ है मेरे पास, जिसमें मैं इन मज़लूम वालिदैन की दाद रसी कर सकूँ। जिसमें जुल्म की सारी हदें ही पार कर दी जाएं, वहाँ पर इंसानियत कहाँ रह जाती है। इंसानियत शर्मा नहीं जाएगी तो क्या होगा। इंसानियत तो ख़त्म हो गई उसी वक्त जब एक ज़हनी माजूर बच्चे को घर से उठाया गया या जहाँ से भी उसको अपनी तहवील में लिया गया। अब ये बच्चा माजूर था, ज़हनी तौर पे वो स्पेशल बच्चा था। अब इस बच्चे को नहीं मालूम था कि ये जो मुझे ले जा रहे हैं साथ, वो ज़ाहिर है यकीनी तौर पर उस बच्चे को किसी भी सूरत इस बात की, वो कहते हैं ना, भिनक भी नहीं पड़ी होगी कि ये जो शख्स मुझे लेकर जा रहा है ये मेरे साथ दरिंदगी की सारी हदें अबूर करने जा रहा है। ये वाक़या कराची में पेश आया जी। कराची का ये इलाका है ज़मान टाउन, कोरंगी नंबर 3। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब खड़ी गाड़ी में 10 साला ज़हनी माजूर बच्चे की लाश बरामद हुई। अब ये जब बरामद हो गई तो उसके बाद इस पर चीज़ें खुलना शुरू हुई कि ये तो जुल्म की सारी हदें पार कर दी गई हैं। पुलिस ने जी वालिद की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और ये सुजुकी गाड़ी है जिसमें से 10 साला हुसैन की तशद्दुद ज़दा लाश बरामद हुई है। इस हवाले से जो मकतूल लड़का है उसके वालिद और मामू ने बताया कि बच्चा स्पेशल चाइल्ड था, ज़हनी तौर पर वो माजूर था और जुमे को दिन 12 बजे वो लापता हो गया था। उसके बाद ज़ाहिर है फैमिली इसको ढूंढती रही, इसकी तलाश जारी रही कि हमारा बेटा मिल जाएगा, लेकिन जब बेटा नहीं मिला तो उसकी गुमशदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई। अच्छा जी, उसके बाद जो उसकी लाश है वो कुछ दिनों बाद गाड़ी से मिलती है। इस हवाले से जो पुलिस सर्जन है डॉक्टर समिया, उन्होंने बताया कि नाउम्र लड़के को ज़्यादती के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। अब वो मासूम था बेचारा, स्पेशल चाइल्ड था, उसके साथ आपने इतना जुल्म किया कि पहले तो आपने उसको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया और उसके बाद उसी बेचारे की जो उसकी जान अल्लाह ताला ने उसको दी थी, आपने उससे वो भी छीन ली और उसको गला दबाकर कत्ल कर दिया। जिसके बाद जी उस बच्चे के बॉडी के ऊपर यह भी बताया जाता है कि तशद्दुद के निशानात भी हैं। वो 11 साल का मासूम बच्चा था, आपने उसके ऊपर तशद्दुद भी किया और न जाने क्या क्या जुल्म नहीं किया। और उसके बाद जो उसकी पोस्टमार्टम में DNA समेत दीगर जो नमूने हैं वो हासिल कर लिए गए हैं, उनकी फ्रांसिक जो लेबॉर्ट्री में शवाहिद का मुआयना किया जा रहा है। बच्चे की जी नमाज जनाजा अदा कर दी गई है और कुरंगी हस्पताल जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उसकी तदफीन भी हुई है। जो ज़मान टाउन थाने के हेड मुहर्रिर हैं अय्याज अब्बास, वो कहते हैं कि जी कार में लड़के की जो लाश है वो पिछली नशिस्त पर यानी कि पिछली सीट पर पड़ी थी, जिसके बाद गाड़ी के मालिक शहजाद ने मददगार 15 पर कॉल करके इत्तला दी और ताहम इब्तदाई तौर पर पुलिस ने उन्हें पूछगछ के लिए अपनी तहवील में ले लिया, जिन्हें बाद अज़ां पाबंद करके छोड़ दिया गया। ज़ाहिर है पुलिस ने उनसे सवालात किए होंगे, फिर पुलिस को ये हुआ होगा कि शायद ये बंदा इन्वॉल्व नहीं है। तो उसके अलावा जी पुलिस ने तफ्तीश के लिए स्टैंड के चौकीदार को भी पूछगछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस ने जी मकतूल के वालिद मिज़ान की मुद्दइयत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल और अगवा समेत दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। SSP कुरंगी ने यह बताया कि गाड़ी के मालिक और चौकीदार का DNA टेस्ट भी किया जाएगा। ये जनाब एक घनौना किस्म का जुर्म सामने आया है जो कि नहीं होना चाहिए था। एक बच्चा है, वो ज़ाहिर है एक स्पेशल चाइल्ड है, वो पहले ही बेचारा इस दुनिया में कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा था, कैसे नहीं कर रहा था, ऊपर से आपने उस मासूम बच्चे की जान भी ले ली, जो कि आपने जुल्म की सारी हदों को अबूर कर दिया। इतना भी कोई जालिम हो सकता है किसी के ऊपर, इतना भी कोई जुल्म कर सकता है
کہ ایک معصوم بچے کے ساتھ آپ نے پہلے تو گھناؤنا فیل کیا اور اس کے بعد اس کی آپ نے جان لے لی۔ تو ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جی بچے کو گاڑی میں پھینک کر اور وہ خود بچ گئے ہیں، وہ کوئی بچ جائیں گے، تو نہیں بچ سکتے۔ پہلی بات تو مجھے بڑی امید ہے اگر پولیس چاہے تو اس شخص کو، اس درندہ نما انسان کو اس دنیا میں ہی گرفتار کر کے سزا دی جا سکتی ہے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تو یہ معاملہ جائے گا ہی جائے گا، اور وہ عدالت بڑی سخت ہوگی جہاں پر پورے کا پورا انصاف کر دیا جائے گا۔ یہ ظلم جو ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، اس ظلم پہ حساب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ شخص یہ سمجھے کہ میں نے قانون کو، آئین کو، اس پاکستان کی پولیس کے نظام کو، ہر کسی کو ڈاج دے دیا ہے اور میں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزاروں گا۔ اس کو اس دنیا میں حساب دینا ہوگا، اور اس کے بعد آخرت کا جو حساب ہے وہ تو ظاہر ہے بہت سخت ہوگا۔ دیکھیے، جب یہ میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا تو ایک اور خبر میرے سامنے آ گئی۔ محض 12 سال کی بچی ہے جی، اس کے ساتھ مبینہ طور پہ جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی اور اس کے بعد ملزم کو اریسٹ کر لیا گیا۔ جو پولیس بتاتی ہے جی 15 پر ایک کال آتی ہے، اس پر لاہور کا یہ واقعہ ہے کہ کوٹ لکھپت سے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم نے 12 سالہ بچی سے آٹے والی چکی میں زیادتی کرنے کی کوشش کی۔ ملزم شفیع کے خلاف مقدمہ درج کر کے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ ایس پی ماڈل ٹاؤن امارہ شہرازی کا کہنا ہے کہ بچوں اور خواتین کا استحصال کرنے والے کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ جو شخص گرفتار ہوا ہے وہ بڑی عمر کا ہے، بڑی اس کی سفید داڑھی ہے اور چہرے پہ اس نے بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن وہ اب اریسٹ ہوا ہے۔ لیکن ظاہر ہے ابھی تک یہ ابتدائی اطلاعات ہیں جو آپ کے سامنے میں شیئر کر رہا ہوں، اس کو انویسٹیگیٹ ہونا ہے۔ انویسٹیگیٹ ہونے کے بعد ہی معاملے کی تہہ تک پہنچا جا سکے گا کہ آیا کہ یہ شخص واقعی انوالو ہے یا نہیں۔ ظاہر ہے محلے والوں نے دیکھا ہوگا، دیکھنے کے بعد ہی یہ کال گئی ہوگی، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ کے ملک میں جو نظام ہے یہ اب زیادہ دیر اس طرح نہیں چل سکتا۔ آپ کو اس پہ قانون کی، آئین کی عملداری کرنی ہوگی۔ نہیں کریں گے تو یہ ظلم و ستم کا جو بازار گرم ہے ایک دن ان حکمرانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یہ وہ ایسی آگ ہے جو پھیل رہی ہے، رک نہیں رہی ہے، اور جب یہ پھیل رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آگ لگی ہو اور چند لوگ کہیں گے جی آپ جل جائیں گے اور ہم اس آگ میں سے بالکل زندہ سلامت گزر جائیں گے؟ ایسا ممکن نہیں ہے، اور ان حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے، اور اگر یہ نہیں لیں گے تو یہ آگ پھیل رہی ہے اور ایک دن ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ سادہ سی بات ہے، قانون کی حکمرانی قائم کیجئے، انصاف کا جو نظام ہے اس کو درست کیجئے، پولیس کا جو نظام ہے اس کو بہترین کیجئے، تبھی جا کر آپ ان وارداتوں کا راستہ روک سکیں گے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔